धरी छे लाल रुमाल लंबा कली लंबा टुपी रे हाथे धरी छे लाल रुमाल हीरो हीरालाल मुई हीरो हीरालाल हीरो हीरालाल मुई हीरो हीरालाल हाँ जेन बाटे मुई चाली गले मोर पछे जेते दीवानी जेन बाटे मुई चाली गले रे मोर पछे जेते दीवानी गुलाबी फूल का गाल लाल टोटो लाले लाल हीरो हीरालाल मुई हीरो हीरालाल गुलाबी फूल का गाल लाल टोटो लाले लाल हीरो हीरालाल मुई हीरो हीरालाल एबेका रेट 1300 टका पड़नै कोन फाइनल 2 लीटर हे गला तेल डब्बा का केतना छै बाबा भला पाए से ते में घाटे आकाश है मैंने कुछ कौन बोट को चले चले बात जाऊ जाऊ नानी भाई देखा गले
ନାନୀ ଭାଇ ବ୍ୟାଗ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଏବେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି। किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। हे आहा, हे, हे, चला बाटे फूल गोटे कंटा गोटे चला बाटे फूल गोटे कंटा गोटे फूल खोजी किए बाट भूले कंटा कियारी रे किए चले किए बा केउठी पुणी अधारू झुंटे चला बाटे फूल गोटे कंटा गोटे केते भल पाए पचारिबु केबे जदी गोटे कथा कहिबि मु तो बिना मरी जीवी जानी था प्रिया तू मोरा खाली दरकार तू धीरे धीरे हे गलु रे मो मनर सरकार मु धीरे धीरे हे गलु रे तुम तई तारी परुंदा बाहा होउची तई तारी परुंदा बाहा होउची जीवन मोरा ये दिल फ्लावर 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 ये दिल फ्लावर 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 तुझे बिगाड़िलो छातीरे घर ये दिल फ्लावर 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 ये दिल
ये तो काटा ये तो काटा ये तो काटा है ये तो काटा ଖରା ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ଖରା ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ଦଇତାରି ପରୁଣ୍ଡା ବାହା ହଉଛି ଦଇତାରି ପରୁଣ୍ଡା ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟଣା ଘଟେ ସେଇଠି ମୋର ଘର ସେଥିପାଇଁ କୌଶଳକୁ ନାହିଁ ତ ମୋର ଡର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟଣା ଘଟେ ସେଇଠି ମୋର ଘର ସେଥିପାଇଁ କୌଶଳକୁ ନାହିଁ ତ ମୋର ଡର ବେବି ତୁ ମାନି ଯା ଦିଲ ତୋର ଦେଇ ଯା ବେବି ତୁ ମାନି ଯା ଦିଲ ତୋର ଦେଇ ଯା ବନି ଯା ବେବି ତୁ ମୋ ପ୍ରେମିକା ମୋ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋକା ମୋ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋକା ଦେବିନି ଧୋକା ମୋ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋକା ଦେବିନି ଧୋକା ମୋ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋକା ଦେବିନି ଧୋକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋକା ଦେବିନି ଧୋକା ହେଲେ ତୁ ଲେଲା ମୋର ନେବି ଭିତର କଣିକା ରଙ୍ଗ ତ ଆମେ ସେଇଟା ଏଇ କଥା କହିଲୁ এই ফুলটা দেওয়া বারা କୋର୍ଟରେ ସେ କଥା କହିଲା বারা এই ফুলটা দেওয়া ये गोटे अलग प्रकार फूल आपको कौन कहते बणिया मोटा गाँवली भाषा आम आप देखा आर फूलटा देखो हाँ आपण एरिया तो नोटा आम एरिया खाली फेमस केन्द्रापड़ा भीतर कनिकार फूलटा मिले एगुड़ा फूल आप पाइबे
ବଣ କୁକୁଡ଼ା ଏସବୁ ତାଡ଼ିକିରି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ତାଡୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏଠି ସବୁ ତଡା ହେଇଛି। ଏଠି ତଡ଼ା ହେଇଛି ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ତାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି ବଣ କୁକୁଡ଼ା। ବାରା ତଡ଼ାଟା ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବା ଫଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଜି ଛାଡ଼ିଲେ ଇଏ ପୁନର୍ବାର ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନୂଆ ଜିନିଷ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡେ ସେଇ ଜିନିଷ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଣ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଟିକେ ବଣ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକିରି ଆସିବା। ଆସ। ଭାଗ୍ୟ ଠୁ ମିଳିଯିବ ଟେନସନ କରୁଛ ଧରୁଛ ଖାଲି ଗଲେ କରି ଦିଅଣାରେ ଗଲେ ପୁଣି ପଡ଼ି ଦିଅଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫଳଟା ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ସେଇଟାର ଫୁଲ୍ ଫଳ ଡେମ୍ଫ ସହିତ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଏଟାକୁ ଛଡ଼େଇଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିଲୁ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ ତ ନା କଣ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲି କଇଁଥ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି। ଗଛ ଦେଖିବୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇନି କଣ